Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita, yaitu belajar mudah membaca Al-Quran menggunakan metode ummi. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membaca menggunakan Al-Quran juz pertama. Sekali lagi kita akan membaca menggunakan Al-Quran di juz pertama. Pertemuan kali ini merupakan pertemuan lanjutan yang sebelumnya kita sudah belajar Ummi Dewasa jilid pertama, lalu sudah kita lanjutkan ke Ummi Dewasa jilid kedua, dan yang terakhir kita sudah melaksanakan pembelajaran Ummi Dewasa jilid ketiga. Nah, setelah jilid ketiga kita langsung masuk ke Al-Quran juz pertama. Belajar mudah membaca Al-Quran, praktik baca Al-Quran, plus tajwid, dan waqaf ibtida'nya. Jadi akan kita praktikkan membaca Al-Quran dengan bertajwid, lalu kita belajar juga letak waqafnya di ayat-ayat yang sekiranya panjang, kita akan berhenti di mana, dan juga kita akan memulai dari mana. Ya, sudah disiapkan di video kali ini, sudah disesuaikan dengan buku panduan praktis waqaf dan ibtida'. Ya, walaupun mungkin nanti ada sedikit yang diringkas, sekiranya dari buku panduan tersebut terlalu pendek, akan diringkas agar tidak terlalu pendek. Insyaallah tidak mengurangi dari esensi waqaf dan ibtida' yang ada di dalam pembelajaran ummi. Halaman pertama. Surah Al-Fatihah. Mohon diperhatikan. Jadi yang berwarna ini adalah yang bertajwid. Dan untuk waqaf ibtida'nya di sini terdapat di ayat ke-7. Perhatikan. Jadi untuk waqafnya berhenti di lafadz alaihim. Lafadz alaihim yang kedua. Lalu memulai kembali dari lafadz ghairil maghdubi. Dimulai lagi ibtida'nya dari ghairil maghdubi. Contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Halaman kedua. Mohon diperhatikan. Untuk yang berwarna, yang bertajwid, dan untuk waqaf ibtida'nya diperhatikan. Untuk ayat kedua, waqaf ibtida'nya ada di lafadz fi. Silakan boleh berhenti di salah satu, boleh titik 3 yang pertama atau titik 3 yang kedua. Silakan pilih salah satu. Diseragamkan di titik yang kedua. Lalu di ayat ketiga, di sini waqafnya berhenti di wa yuqimunas shalah. Yaitu waqafnya di wa yuqimunas shalah. Lalu kita ibtida kembali, kita mulai dari lafadz wa yuqimunas. Itu dari lafadz wa yuqimunas shalah. Lalu di ayat 4 kita berhenti di tanda jim karena jim tanda waqaf. Lalu di ayat kelima karena ada lam alif sehingga kita langsung lanjut. Kita lanjutkan saja lafadznya. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Halaman ketiga. Mohon diperhatikan. Jadi yang berwarna adalah yang bertajwid. Dan untuk waqaf ibtida'nya di ayat ke-6 kita waqaf di lafadz a'anzartahum. Sekali lagi kita waqaf di lafadz a'anzartahum. Lalu kita akan mulai ibtida'nya dari lafadz a'anzartahum dan seterusnya. Sekali lagi ibtida'nya kita mulai dari lafadz a'anzartahum. Lalu di ayat 7 kita akan waqaf di tanda qaf lam. Qaf lam adalah tanda waqaf. Di ayat ke-8 kita akan berhenti di amana billah. Di ayat 8 kita akan waqaf, akan berhenti di lafadz amana billah. Dan kita akan ibtida dari lafadz may yaqulu amanna billah dan seterusnya. Lalu di ayat ke-9 kita akan waqaf di lafadz yukhadi'una allaha walladzina amanu. Berhenti waqaf di lafadz walladzina amanu karena ada tanda jim. Lalu di ayat 10 kita akan waqaf di lafadz fazadahumullahu marada karena ada tanda jim. Lalu di ayat 10
Masih di 10. Kita langsungkan saja. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Ya, lam alif kita lanjutkan saja. Lalu di ayat 11 kita akan waqaf di lafadz qalu. Kita akan waqaf di lafadz qalu. Lalu kita akan ibtida, kita mulai kembali dari lafadz qalu innama dan seterusnya. Di ayat 12 tidak ada. Lalu di ayat 13 kita akan waqaf pertama di lafadz qalu anu'min. Kita akan waqaf di lafadz qalu anu'min dan kita akan mulai ibtida dari lafadz qalu anu'min lalu berhenti di lafadz sufaha karena ada tanda qaf lam, tanda waqaf. Lalu kita akan waqaf kembali di ayat 14 yaitu di lafadz wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Berhenti di lafadz qalu amanna karena ada tanda waqaf jim. Lalu kita lanjutkan lagi. Kita waqaf di lafadz qalu. Lalu kita akan ibtida, akan mulai lagi di lafadz qalu inna. Lalu di sini ayat 14 inna ma'akum innama langsung saja. Ada tanda lam alif, kita lanjutkan saja. Di ayat 15 tidak ada. Lalu di ayat 16 kita akan waqaf di lafadz fama rabihat tijaratuhum. Di lafadz fama rabihat tijaratuhum kita akan waqaf. Lalu kita akan mulai kembali dari lafadz fama rabihat. Oke, saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'min
anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtarawud dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Halaman 4. Mohon diperhatikan untuk tajwid yang berwarna. Dan untuk waqaf ibtida'nya ayat 17 kita berhenti di lafadz qadana ro. Qadana ro. Alladis tau qadana ro. Karena ada tanda jim. Lalu kita akan waqaf di lafadz dhahaballahu binu rihim. Dhahaballahu binu rihim. Kita akan waqaf di situ. Lalu kita akan ibtida atau lanjutkan dari lafadz dhahaballahu binu rihim dan seterusnya. Lalu di ayat 18 tidak ada. Langsung di ayat 19 kita berhenti di lafadz wara'du wabarqa. Kita berhenti di lafadz wara'du wabarqa karena ada lafadz, ada tanda jim. Lalu kita akan berhenti kembali di lafadz hadzarul maut karena ada tanda qaf lam. Berikutnya di ayat 20 kita akan waqaf yang pertama di lafadz absarahum, yaitu di lafadz absarahum. Lalu berikutnya kita akan berhenti di lafadz alaihim qamu. Alaihim qamu karena ada tanda qaf lam, tanda waqaf. Lalu berikutnya kita akan berhenti di lafadz wa absarihim, yaitu di lafadz wa absarihim karena ada tanda qaf lam. Berikutnya di ayat 21 kita akan waqaf di lafadz walladzina min qablikum. Walladzina min qablikum. Lalu akan kita ibtida, kita akan mulai dari lafadz walladzina min qablikum al-ayah. Walladzina min qablikum al-ayah. Lalu di ayat berikutnya ayat 22 kita akan waqaf di lafadz was-samaa'a binaa'a. Di sini ada tanda shad lam, artinya wasal lebih baik. Karena nafas kita terbatas, kita berhenti di was-samaa'a binaa'a. Lalu kita akan ibtida, akan mulai dari lafadz was-samaa'a binaa'a. Lalu kita akan waqaf kembali di lafadz fa akhraja bihi. Waqaf fa akhraja bihi. Lalu akan kita lanjutkan dari lafadz fa akhraja, ibtida dari fa akhraja, berhenti di rizqal lakum karena ada tanda jim, tanda waqaf. Lalu di ayat 23 kita akan waqaf di lafadz mimma nazzalna, tanda waqaf. Lalu kita akan ibtida, akan mulai kembali dari lafadz mimma nazzalna dan seterusnya. Lalu berikutnya kita akan waqaf di lafadz fa'tu bisurah. Itu lafadz fa'tu bisurah. Kita akan memulai kembali dari lafadz fa'tu bisuratim min misli dan seterusnya
sampai min dunillah, kita berhenti lagi waqaf. Lalu kita berhenti di lafaz apa tadi? Min dunillah. Kemudian kita akan mulai kembali dari wada'u syuhada'akum min dunillah sampai selesai in kuntum shodiqin. Yaitu kita akan mulai lagi dari wada'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shodiqin. Lalu di ayat 24 kita akan waqaf di lafaz allati waku Tuhan, maaf, di ayat 24 kita akan berhenti di lafaz an-nar, ya. Berhenti di lafaz an-nar. Lalu kita mulai, kita ibtidah di lafaz fattakun naral lati, berhenti di waquduhan nas. Itu kita berhenti di lafaz waquduhan nas. Lalu kita akan ibtidah, akan mulai kembali di lafaz allati waquduhan nas wal hijaratu uiddat lil kafirin. Berhenti di uiddat lil kafirin. Di sini ada tanda sod lam, yaitu tanda wasol, lebih baik dilanjut sehingga kita tidak berhenti. Akan apa contohkan? Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. Falamma adaa'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Aw kasayyibim minas samaa'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barqa. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum masyaw fihi wa idza azlama alaihim qamu. Walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa in kuntum
kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijaratu u'iddat lil kafirin. Halaman 5. Mohon diperhatikan. Yang berwarna adalah yang bertajwid. Waqaf ibtida'nya. Halaman 25. Kita akan waqaf lafadz anna lahum jannat. Lalu kita akan ibtida' dari tanda anna lahum jannatin dan seterusnya. Lalu kita akan waqaf di lafadz min tahtihal anhar karena ada tanda qaf lam. Lalu berikutnya kita akan waqaf di tanda di lafadz rizqan qalu. Lalu kita akan mulai ibtida dari lafadz qalu hadzal ladzi, lalu kita berhenti sampai lafadz mutasyabiha. Kita berhenti di mutasyabiha, kita waqaf karena ada tanda qaf lam. Lalu ayat 26 kita akan waqaf di lafadz fama fawqaha. Karena ada tanda qaf lam. Berikutnya kita akan waqaf di lafadz mir rabbihim. Karena ada tanda waqaf jim. Berikutnya kita akan waqaf di lafadz bihadza masala. Karena ada waqaf mim. Lalu kita akan waqaf di lafadz bihi katsira. Karena ada tanda waqaf qaf lam. Oke. Berikutnya di ayat 27. Di ayat 27 kita akan waqaf, yaitu pertama di lafadz wa yaqta'un. Kita akan waqaf. Lalu kita lanjutkan dari lafadz wa yaqta'una dan seterusnya sampai kita berhenti di lafadz fil ard karena ada tanda qaf lam. Berarti di fil ard karena ada tanda qaf lam. Lalu di ayat 28 kita akan waqaf fa ahyakum. Lafadz fa ahyakum karena tanda waqaf jim. Lalu di ayat 29 yang tadi 27 sekarang 29 kita akan waqaf di lafadz tsummastawa. Kita akan waqaf di lafadz tsummastawa. Kita ibtida mulai dari lafadz tsummastawa dan seterusnya sampai kita berhenti waqaf di lafadz sab'as samawat. Kita akan berhenti karena ada tanda waqaf qaf lam. Oke, akan Bapak contohkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Inna Allaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Halaman 6. Mohon diperhatikan. Di ayat 30 kita akan wakaf di lafadz khalifah. Lafadz khalifah karena ada tanda qaf lam. Berikutnya kita akan wakaf di lafadz ad-dima. Ad-dima karena ada tanda wakaf jim. Lalu lafadz wa nuqaddisulak. Wa nuqaddisulak karena ada tanda wakaf qaf lam. Lalu di ayat 31 kita akan wakaf lafadz alal malaikah. Alal malaikah. Lalu kita akan ibtida mulai kembali dari lafadz
Thumma aradahum 'alal malaikati, dan berhenti di lafaz faqala ambiuni. Lagi kita akan berhenti waqaf di lafaz faqala ambiuni. Lalu kita akan ibtida, akan mulai kembali di lafaz faqala ambiuni dan seterusnya. Di ayat 32 kita akan waqaf di lafaz illa ma 'allamtana. Lalu di ayat 33 kita akan waqaf di lafaz bi asmaihim, karena ada tanda waqaf jim. Lalu kita akan lanjutkan dari falamma, kita akan waqaf di lafaz alam aqul lakum. Lalu kita akan ibtida mulai dari lafaz qala alam aqul lakum dan seterusnya. Lalu kita akan waqaf di lafaz wa a'lam. Kita akan waqaf di lafaz wa a'lam dan ibtida mulai kembali di lafaz wa a'lamu ma dan seterusnya. Di ayat 34 kita akan waqaf di tanda di lafaz illa iblis. Karena ada tanda waqaf qaf lam. Lalu kita lanjutkan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini ada tanda shad lam, artinya wasl baik, sehingga kita langsungkan saja, kita lanjutkan sampai akhir ayat, sampai lafaz minal kafirin. Lalu di ayat 35 kita akan waqaf di lafaz wa kula minha rogoda. Lalu kita akan ibtida mulai dari lafaz wa kula minha rogoda. Lalu kita akan waqaf sampai di lafaz hadhis syajarah. Lalu kita akan ibtida dari lafaz wala taqraba hadhis syajarah al-ayah. Di ayat 36 kita akan waqaf di lafaz fa akhrajahuma mimma kana fi. Di sini ada tanda shad lam, seharusnya kita lanjut ya, karena ini agak panjang. Kita berhenti saja di lafaz mimma kana fi. Lalu kita akan ibtida mulai kembali dari lafaz fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna dan seterusnya sampai kita waqaf kembali di ayat, di tanda waqaf jim, yaitu lafaz adu. Kita akan waqaf berikutnya di lafaz adu karena ada tanda waqaf jim. Lalu di ayat 37 kita akan waqaf di lafaz fataba alaih. Waqaf di lafaz fataba alaih karena ada tanda waqaf qaf lam. Oke, akan Bapak contohkan. Dan untuk yang berwarna adalah yang bertajwid. Mohon diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Faqala ambi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Halaman 7. Ingat, yang berwarna adalah yang bertajwid. Waqaf ibtida'nya halaman 38. Waqaf di lafadz jami'a, lafadz jami'a karena ada tanda jim. Lalu waqaf di lafadz hudai, hudai. Kita ibtida' dari lafadz faman tabi'a hudaya dan seterusnya. Di ayat 39 kita akan waqaf di lafadz ashabun nar, lafadz ashabun nar. Lalu lanjutannya hum fiha khalidun. Kita tadi berhenti lafadz ashabun nar karena ada tanda waqaf jim. Lalu di ayat 40 kita akan waqaf di allati an'amtu 'alaikum, lafadz allati an'amtu 'alaikum. Lalu kita akan ibtida dari lafadz allati, allati an'amtu 'alaikum, seterusnya. Lalu kita akan waqaf di lafadz aufu bi ahdikum. Kita akan waqaf di lafadz aufi bi ahdikum karena ada tanda waqaf jim. Lalu di ayat 41 kita akan waqaf di lafadz wala takunu, yaitu lafadz wala takunu. Kita akan waqaf di situ.
Lalu kita akan ibtida dari lafadz wala takunu awwala kafirin bi dan seterusnya sampai lafadz kita berhenti di lafadz samanan qalila. Waqaf di lafadz samanan qalila. Lalu kita akan ibtida kembali dari lafadz wala tashtaru bihi samanan qalila dan seterusnya sampai akhir. Ayat 41. Di ayat 42 tidak ada. 43 tidak ada. Lalu di ayat 44 kita akan waqaf di lafadz watansawna anfusakum. Lafadz watansawna anfusakum. Kita akan ibtida mulai dari lafadz watansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Kita akan waqaf di lafadz wa antum tatlunal kitab. Kita akan waqaf karena ada tanda waqaf. Qaf lam. Lalu berikutnya di ayat 45 kita akan waqaf di lafadz bis-sabri was-shalah. Lafadz bis-sabri was-shalah karena ada tanda waqaf qaf lam, tanda waqaf. Lalu di ayat 46 tidak ada. Lalu di ayat 47 kita akan waqaf di lafadz allati an'amtu 'alaikum. Kita akan waqaf di lafadz an'amtu 'alaikum. Lalu kita akan ibtida mulai dari lafadz allati an'amtu 'alaikum sampai akhir ayat. Sampai akhir ayat 47. Lalu di ayat 48 kita akan waqaf di lafadz minha syafa'ah. Minha syafa'ah. Kita akan waqaf di situ. Lalu kita akan ibtida mulai kembali di lafadz wala yuqbal. Wala yuqbal sampai akhir ayat 48. Oke, akan Bapak contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni hudaw faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bihi wa la tashtaru bi ayati samanan qalila ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم
وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Halaman 8. Yang berwarna adalah yang bertajwid. Waqaf ibtida'nya di ayat 49 waqaf di lafadz yasumunakum su'al azab. Yasumunakum su'al azab. Lalu ibtida' dari lafadz yasumunakum su'al azab dan seterusnya sampai kita akan waqaf di lafadz nisa'akum. Di lafadz nisa'akum karena ada tanda qaf lam. Lalu di ayat 50 kita akan waqaf di lafadz wa agraqna ala fir'aun. Di lafadz wa agraqna ala fir'aun. Lalu kita akan ibtida di lafadz wa agraqna ala fir'aun dan seterusnya. Di lafadz 51 kita akan waqaf di lafadz tsumma takhadtumul ijl. Lalu kita akan ibtida mulai kembali dari lafadz tsumma takhadtumul ijla min ba' dan seterusnya. Di ayat 52 tidak ada, 53 tidak ada. Lalu di ayat berikutnya yaitu ayat 54 kita akan waqaf di lafadz zalamtum anfusakum. Lalu kita akan ibtida mulai kembali dari lafadz ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Lalu kita akan waqaf di lafadz fatubu. Lalu kita akan ibtida dari lafadz fatubu ila bariikum sampai kita waqaf di lafadz anfusakum. Kita akan waqaf di lafadz anfusakum karena ada tanda qaf lam, tanda waqaf. Berikutnya kita akan waqaf di lafadz inda bariikum. Lafadz inda bariikum karena ada lafadz qaf lam. Lalu fataba alaikum kita waqaf ada tanda qaf lam. Innahu huwat tawwabur rahim. Di ayat 55 kita akan waqaf di lafadz fa akhadatkumus sa'iqah. Lalu kita akan ibtida mulai kembali di lafadz fa akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Di ayat 52 tidak ada, di ayat 56 tidak ada. Di ayat 57 kita akan waqaf di lafadz manna wassalwa. Ada tanda waqaf qaf lam. Lalu berikutnya kita akan waqaf di razaqnakum. Lafadz razaqnakum ada tanda qaf lam. Akan Bapak contohkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa agraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Wa iz wa'adna Musa 40 laylatan thumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Thumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa iz atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqatulu anfusakum Zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaihim. Maaf sekali lagi. Fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa dhallalna 'alaykumul ghamama wa anzalna 'alaykumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnahum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Halaman 9. Mohon diperhatikan yang berwarna
adalah tajwid. Yang berwarna adalah yang bertajwid. Lalu waqaf ibtida'nya ayat 58, yaitu pertama berhenti di lafaz sujjada, waqaf di lafaz sujjada. Lalu ibtida' mulai kembali di lafaz wadkhulul baba sujjada wa qulu hitatun, berhenti di lafaz khotoyakum. Berhenti waqaf di lafaz khotoyakum. Lalu di ayat 59 kita akan waqaf di lafaz zalamu rijza. Zalamu rijza. Kita akan waqaf di lafaz zalamu rijza. Lalu kita akan ibtida mulai kembali dari lafaz fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan dan seterusnya. Lalu di ayat 60 kita akan waqaf di lafaz al-hajar. Lafaz al-hajar karena ada tanda waqaf qaf lam. Lalu kita akan waqaf di lafaz aina, di lafaz asyrata aina karena ada tanda waqaf qaf lam. Lalu kita akan waqaf kembali di lafaz masyrabahum. Masyrabahum karena ada tanda waqaf qaf lam. Lalu di ayat 61 kita akan waqaf di lafaz fad'u lana rabbak. Fad'u lana rabbak. Lalu kita akan ibtida mulai kembali dari lafaz fad'u lana rabbaka yukhrij lana dan seterusnya sampai kita waqaf di lafaz waqisaiha. Waqaf di lafaz waqisaiha. Lalu kita akan ibtida mulai kembali di lafaz waqisaiha wa fumiha dan seterusnya sampai lafaz wa basoliha. Sampai lafaz wa basoliha tanda waqaf, tandanya qaf lam. Lalu berikutnya kita akan waqaf di lafaz huwa khair. Huwa khair karena ada tanda waqaf qaf lam. Berikutnya kita akan waqaf di lafaz sa'altum, yaitu lafaz sa'altum karena ada tanda waqaf qaf lam. Berikutnya kita akan waqaf di lafaz minallah. Sekali lagi kita akan waqaf di lafaz minallah karena ada tanda waqaf qaf lam. Lalu kita akan waqaf di lafaz bi ghairil haqq. Bi ghairil haqq karena ada tanda waqaf qaf lam. Akan Bapak contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjada. Wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna 'ala alladhina zalamu rijza. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تأسوا في الأرض مفسدين وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ
Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Halaman 10. Mohon diperhatikan. Yang berwarna adalah yang bertajwid. Waqaf ibtida'nya ayat 62. Waqaf bilafat man amana billah. Man amana billah. Lalu kita akan ibtida' dari lafaz man amana. Kita akan mulai ibtida' dari lafaz man amana. Terus sampai kita akan waqaf di lafaz 'inda rabbihim. Waqaf di lafaz 'inda rabbihim karena ada tanda waqaf jim. Tanda waqaf jim. Di ayat 63 kita akan waqaf di lafaz fawqakumut tur. Lafaz fawqakumut tur karena ada tanda waqaf qaf lam. Tanda waqaf. Lalu di ayat 64 kita akan waqaf di lafaz fadlullahi 'alaikum. Lafaz fadlullahi 'alaikum. Lalu kita akan ibtida' mulai kembali dari lafaz falaula fadlullahi 'alaikum hingga akhir. Di ayat 65 kita akan waqaf di lafaz faqulna lahum. Waqaf di lafaz faqulna lahum. Lalu kita akan mulai dari lafaz faqulna lahum kunu dan seterusnya. Di ayat 66 tidak ada. Di ayat 67 kita akan waqaf di lafaz antazbahu baqarah. Antazbahu baqarah. Karena ada tanda waqaf qaf lam. Lalu kita akan waqaf lagi di lafaz huzwa. Qalu atatakhiduna huzwa. Karena ada tanda waqaf qaf lam. Lalu di ayat 68 kita akan waqaf di lafaz mahi. Mahi karena ada tanda waqaf qaf lam. Lalu berikutnya kita akan waqaf di lafaz wala bikr. Wala bikr karena ada tanda waqaf qaf lam. Lalu dzalik. Dzalik kita akan waqaf karena ada tanda waqaf qaf lam. Di ayat 69 kita akan waqaf di lafaz ma launuha. Lafaz ma launuha karena ada tanda waqaf qaf lam. Lalu kita akan terus baca berikutnya sampai kita waqaf di lafaz safra. Waqaf di lafaz safra. Lalu kita akan ibtida mulai dari lafaz innaha baqaratun safra dan seterusnya sampai ayat 69. Akan Bapak contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah. Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. Sekali lagi. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Halaman 11. Mohon diperhatikan, yang berwarna adalah yang bertajwid. Waqaf ibtida'nya ayat 70, waqaf lafadz alaina karena ada tanda qaf lam. Lafadz alaina karena ada tanda qaf lam. Lalu waqaf di ayat 71 di lafadz al-hars. Al-hars waqaf karena ada tanda waqaf jim. Lalu fiha waqaf karena ada tanda waqaf jim. Fiha waqaf karena ada ada tanda waqaf qaf lam. Sekali lagi fiha waqaf karena ada tanda waqaf qaf lam. Lalu di ayat 72 waqaf di lafadz fiha karena ada tanda waqaf qaf lam. Fiha waqaf karena ada tanda waqaf qaf lam. Ayat 73 juga ada tanda waqaf bi ba'diha. Lafadz bi ba'diha waqaf karena ada tanda waqaf qaf lam.
Lalu di ayat 74 waqaf qaswah. Lafaz qaswah waqaf karena ada tanda waqaf qaf lam. Lalu kita akan waqaf di lafaz al-anhar. Lafaz al-anhar waqaf karena ada tanda waqaf qaf lam. Lalu kita akan waqaf di lafaz minhul ma. Minhul ma waqaf karena ada tanda waqaf qaf lam. Lalu min khasyatillah. Min khasyatillah waqaf karena ada tanda waqaf qaf lam. Di ayat 75 kita akan waqaf di lafaz minhum. Waqaf di lafaz minhum. Lalu ibtida'nya kita mulai kembali dari lafaz wa qad kana fariqum minhum sampai seterusnya berhenti di lafaz tsumma yuharrifunah. Berhenti waqaf di lafaz tsumma yuharrifunah. Lalu ibtida' kembali dari lafaz tsumma yuharrifunahu dan seterusnya. Lalu di ayat 76 kita akan waqaf di lafaz qalu amanna. Qalu amanna. Waqaf karena ada tanda waqaf jim. Lalu kita lanjutkan, kita akan waqaf di lafaz qalu. Waqaf di lafaz qalu. Kita ibtida mulai kembali di lafaz qalu atuhaddisu dan seterusnya. Lalu kita akan waqaf kembali di lafaz rabbikum. Inda rabbikum waqaf karena ada tanda waqaf qaf lam. Akan Bapak contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina. Wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harth. Musallamatun la syiyata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Wa iz qataltum nafsan faddaratum fiha. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Faqulna adribuhu bi ba'diha. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Diulang lagi. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum
وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به Diulangi. Qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun.